салом дӯстони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии сархати рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешниҳоди шумо мешавад. Ман Шалогул Хоҷа имрӯз 30 сентябр дар каноратон ҳастам. мақомоти рус эълон карданд ки аз фарду ба ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонунӣ мепардозанд. нигаронии вазири дифои амрико аз сарнавишти халабонҳо ва дигар низомиёни афғон ки дар Тоҷикистон мунтазири интиқол ба кишвари севум ҳастанд. коҳиши воридоти маводи сӯзишворӣ ва таҳдиди Русия барои бастани YouTube аз мавзӯъҳоест ки дар 10 дақиқаи наздик матраҳ мекунем. субҳи имрӯз бар асари садамаи мудҳиш 1 нафар ҳалок ва 8 каси дигар маҷрӯҳ шудааст. садама дар роҳи Душанбе Ваҳдат дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ ба амал омад. ронандаи микроавтобуси Старекс ҳангоми ҳаракат ба самти Душанбе аз уҳдаи идораи мошин наваромада ба мошини КамАЗ бархӯрдааст. наҷотдиҳандагон мусофиронро аз мошини валангоршуда берун кашиданд. як сокини 57-солаи ноҳияи Ёвон ба ҳалокат расида, 8 тани дигарро ба бемористони Душанбе интиқол доданд. аз 1 октябр мақомоти интизомии Русия барои ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонунӣ ҳақ пайдо мекунанд. дар ин бора Валентина Казакова, сардори сараёсати умури муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия, зимни нишасти хабарӣ баён доштааст. моҳлати имтиёз барои шаҳрвандони хориҷӣ имрӯз ба поён мерасад. ба гуфтаи Казакова, шурӯъ аз фарду дар нисбати гурӯҳи муҳоҷироне ки ҳуҷҷатҳои буду бошашон дуруст нест, меъёри 115 қонуни федералӣ татбиқ мешавад. طبق این معیار کارمندان مقامات کارهای داخلی امکان دارند که برای از قلمرو روسیه بیرون کردن این مهاجران چاره‌های مأموری اندیشند. валентина Казакова тавзеҳ дод ки феълан дар Русия тақрибан 7 миллион муҳоҷир бо шумули муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба сар мебаранд. зиёда аз 1 миллион нафаре ки ҳангоми пандемия дар Русия боқӣ мондаанд, мақоми ҳуқуқии худро барқарор карданд. Светлана Ганушкина, як ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия, зимни суҳбат бо нашрияҳои русӣ гуфтааст, ӯ аз шаҳрвандони хориҷӣ садҳо муроҷиат гирифтааст ки натавонистанд ҳузури худро қонунӣ намоянд ва дар пешурӯи депорт қарор доранд. Ллойд Остин, вазири дифои Амрико, аз сарнавишти халабонҳо ва дигар низомиёни афғон изҳори нигаронӣ кард ки дар Тоҷикистон мунтазири интиқол ба кишвари дигар мебошанд. ин халабонҳоро амрикоиҳо тамрин доданд ва дар байни онҳо як зани ҳомила ҳам будааст ки бояд ба зудӣ таваллуд кунад. ҳамаи 143 шаҳрвандони Афғонистон баъди ба дасти Толибон афтодани кишвар ба Тоҷикистон гурехтанд. Ллойд Остин дар ин бора ҳангоми суолу ҷавоб дар Конгресси Амрико рӯзи 28 сентябр сухан гуфт. пештар аз ин хабаргузории Reuters бо такя ба гуфтаҳои чанде аз ин халабонҳо навишт ки онҳоро дар як осоишгоҳи кӯҳин нигоҳ медоранд ва нигарони ояндаи худ ҳастанд. ҳангоми суолу ҷавоб вакили ҷумҳурихоҳ Остин Скотт гуфт ки аз таъхир дар берун овардани халабонҳо аз Тоҷикистон маъюс шудааст. Ллойд Остин дар идома афзуд ки масъаларо мефаҳмад ва онро бо вазорати умури хориҷии Амрико дар миён мегузорад то корҳо пеш раванд. вакили амрикоӣ гуфт ки мо дар Тоҷикистон як хонумеро дорем ки 9 моҳа бордор аст. ӯ халабони мост ва мо бояд барои берун оварданаш кӯмак намоем. низомиёни нирӯҳои хушкигарди пойгоҳи 201 Русия дар кӯҳҳои Тоҷикистон барои нест кардани ҷангҷӯёни шартӣ машқҳои тактикӣ гузаронданд. дар ин бора округи низомии марказӣ иттилоъ додааст. дар хабар аз душмани шартӣ ба ҳайси гурӯҳи ғайриқонунии мусаллаҳ ёд шудааст. дар як моҳи ахир машқҳои низомӣ дар қаламрави кишварҳои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ ки як ташкилоти сиёсиву низомӣ зери назари Русия мебошад, бо сабаби тағйироти вазъ дар Афғонистон афзоиш меёбанд. сари кор омадани Толибон дар ин кишвар ба вижа минтақаи Осиёи марказиро нигарон кардааст. طبق нақша дар 2 моҳи оянда дар наздикии марзи Тоҷикистон бо Афғонистон баргузории 4 тамрини низомӣ дар назар гирифта шудааст. соли ҷорӣ шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия нисбати соли пеш бештар ҷиноят содир карданд. طبق омори вазорати корҳои дохилии ин кишвар дар 8 моҳи соли равон дар ҳудуди Русия аз ҷониби муҳоҷирон зиёда аз 24 000 ҷиноят сабт шудааст, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта тақрибан 6% бештар мебошад. طبق ҳисоботи ин ниҳод аксаран зодагони иттиҳоди давлатҳои муштарак ба ҷинояткорӣ роҳ медоданд. дар айни замон ба қавли вазорати корҳои дохилӣ
صادر نمودن جنایت در نسبت شهروندان خارجی در این مدت برعکس بیش از 1% کمتر شده است. ضمناً امروز پروکورور گنرالی روسیه به تاجیکستان آمد. طبق خبری که در سامانه این نهاد نشر شده است، انتظار می رود ایگور کراسنوف در جریان سفر کوریاش با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و یوسف رحمان دوستان نیکول کشور ملاقات نماید. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان طی نشست یک هفته‌ایانه علامتگذاری در خط مرزی میان دو کشور را بررسی کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید واخورین نوبتی گروه‌های کاری از 20 تا 27 سپتامبر در شهر سمرقند برگزار شده است. 2 ماه پیش رئیس کمیته دولتی اداره زمین خبر داد که نشانه‌گذاری مرزی تاجیکستان و ازبکستان تقریباً به پایان رسیده. از 1326 کیلومتر مرز مشترک 1319 کیلومترش پورا معین شده است. خط سرحدی باقی مانده به گفته رئیس کمیته زمین قسمت‌هایی هستند که تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان را با هم می‌پیوندند. در 8 ماه سال جاری واردات مواد سوزشواری به تاجیکستان 6% کمتر شده است. در این باره کمیته امور تاجیکستان رقم پیشنهاد کرده است. به قول منبع در این دوره به کشور حدود 389 هزار تن مواد نفتی به مبلغ 234 میلیون دلار آورده شده است. در داخل تاجیکستان باشد 297 تن بنزین استحصال شده است که 50% بیشتر می باشد. در همین حال از اول سال در مرکزهای فروش مواد سوخت نرخ بنزین نزدیک 59%، گاز مایع 80%، سوزشواری دیزلی بیش از 39% گران شده است. بالوروی یک باره قیمت گاز و بنزین در تاجیکستان از ماه مارت امسال آغاز یافت. مسئولین این روند را در گران شدن نرخ نفت در بازار جهانی ربط می‌دهند. یک سبب دیگر را وارد کنندگان مواد سوخت از ماه اپریل به طور یک جانبه بسته شدن سرحد از جانب قرقیزستان می‌دانند که از این کشور به گفته آنها مقدار زیادی سوزشواری قاچاقی وارد کرده میشد. در واکنش به حذف برنامه‌های راشا تودی به زبان آلمانی، حکومت روسیه روز 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام بدهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های راشا تودی مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط عاید بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کارهای خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نهاد دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد، روسیه دسترسی به این کانال را قسماً و یا کاملاً محدود می‌کند. شرکت گوگل تا کنون به این نامه پاسخ نداده است. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد چند روز آینده ساکنان تاجیکستان را بادهای شدید، خاکباریش و باران منتظر است. از جمله در 24 ساعت آینده در بعضی ناحیه‌های ولایت ختلون و نواحی تابع مرکز چنگباد و شمال سخت پیش بینی شده است. روز 3 اکتبر در قلمرو بعضی ناحیه‌های ولایت سوخت و تابع جمهوری باریدن باران شدید در نظر می‌باشد. روزهای 3 و 4 اکتبر باران‌های سخت در ناحیه‌های کوهستان به برف تر تبدیل می‌شوند. در همین ارتباط کمیته از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که در راه‌های کوهی و عقبه‌ها احتیاطکار باشند. رانندگان قاعده‌های معمولی حرکت در راه‌ها را جداً رعایت نمایند و جان خود را زیر خطر نگذارند.
بینندگان گرامی، اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 30 سپتامبر $1.11 و 30 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 17 درم نرخ گذاشته است. 1000 روبل روسی امروز 155 سومانی و 30 درم مقرر شده است. دوستان عزیز، با همین میرسیم به پایان نشر نوبتی سرخط رویدادها. تشکر از یکایک شما که پیوسته ما را تماشا میکنید و برایمان خبر و نوار میفرستید. 3 ساعت پس برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.